हाय फ्रेंड्स आमे पूर्व वीडियो गुडी करी आलोचना करथिले प्रबंध संपर्क रे जहा थिला आध्यात्मिक भित्ति सत्यमेव जयते छोट ही सुंदर आदि प्रसंग रे तथा माँ आसिलेणी जो गल्प रही ताकू मध्य आलोचना करिछि। जो माने से वीडियो गुडी को देखि ना हो से माने जाई कि प्लेलिस्ट रे देखि परिबो +2 ऑप्शनल ओडिया प्लेलिस्ट रे। आज वीडियो रे आमे आलोचना करबा पई जाउछे पक्षाघात संपर्क रे। पक्षाघात आम आलोचना कर सारी तार क्वेश्चन अनुसार संपर्क आज आम आलोचना करवा। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन क विभाग प्रथम क्वेश्चन दुर्योधन बाबू क्यों रोग रे पीड़ित थिले? दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोग रे पीड़ित थिले। दुर्योधन बाबू केते वर्ष बयस रे पेंशन नेले? दुर्योधन बाबू 55 वर्ष बयस रे पेंशन नेले। दुर्योधन बाबू केते वर्ष धरी चाकरी करथिले? दुर्योधन बाबू 30 वर्ष धरी चाकरी करथिले। दुर्योधन बाबूंकर केतोटी पुଅ थिले? दुर्योधन बाबूंकर 3टी पुଅ थिले। पिता का माध्यम रे अमर हुए? पिता पुत्र माध्यम रे अमर होइथाय। दुर्योधन बाबूंको बड़ पुଅ कौन हेबा पई आगे चलीथिला? बड़ पुଅ सुबक्ता हेबा पई आगे चलीथिला। मझिया पुଅ हाथ रे कौन धरी पितांको दुर्योधन आड़ को आसीथिला? मझिया पुଅ हाथ रे गोटे मद बोतल धरी दुर्योधन बाबूंको पाखको आसीथिला। घरर समस्ते केतेबेले फेरिबे बोली दुर्योधन बाबू भाबिछंती? अनेक राति रे। दुर्योधन बाबू केउ पुत्र को कलर कलंक बोली भाबिथिले? तृतीय पुत्र को कूलर कलंक बोली से भाबिथिले। केउ पुत्र पाखरे जीवन सबु दोष दुर्बलता खाली कहि देबाकू दुर्योधन बाबू इच्छा करथिले? तृतीय पुत्रंक आगरे सबको दुख 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 दुर्दशा दुर्बलता सबको कहि देबा पई इच्छा प्रकाश करथिले। ख विभाग क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न वन लाइनर जहाँकि गोटे वाक्य उत्तर लेख। दुर्योधन बाबू कहा उपरे कांथ को डरी पड़ी था? दुर्योधन बाबू बारंडा उपरे पड़ी खग उपरे कांथ को डेरी पड़ी था गोटे जो तकिया थाए। दुर्योधन बाबू केउ आड़ को चाही पान पाकुड़ा करुथांती? दुर्योधन बाबू आकाश आड़ को चाही पान पाकुड़ा करुथांती। दुर्योधन बाबू केउ रोग रे पीड़ित थिले? दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोग रे पीड़ित थिले। केउ बयस रे दुर्योधन बाबू अवसर नेले? 55 वर्ष बयस रे दुर्योधन बाबू अवसर नेथिले। के निस्पृह भाव रे खंडे काठ बोली पड़ी रहुथिले? दुर्योधन बाबू द्वितीय पक्ष स्त्री निस्पृह भाव रे खंडे काठ बोली पड़ी रहुथिले। देह मन रे दुर्योधन बाबू काहाकू नव्या करथिले? देह तथा मन रे दुर्योधन बाबू निजर स्त्री को द्वितीय पक्ष स्त्री को नव्या करथिले। दुर्योधन बाबूंकर केतोटी पुଅ थिले? दुर्योधन बाबूंकर 3 जण पुଅ थिले। पिता काहा माध्यम रे अमर हुए? पिता पुत्र माध्यम रे अमर हुए। दुर्योधन बाबूंकर मझिया पुଅ हाथ रे कौन धरी प्रवेश करछि? हाथ रे गोटे मद बोतल धरी प्रवेश करछि मझिया पुଅ। दुर्योधन बाबूंकर तृतीय पुत्र कौन पिंधि आसीथिले? दुर्योधन बाबूंको तृतीय पुत्र गेरुआ लुगा पिंधि आसीथिले। ग विभाग प्रश्न क्षुद्र उत्तरमूल 1 मार्क लेखा पाई 1 मार्क लेखक पाई। मु आ बारंबार कहबिनी डायरेक्ट आंसर गुड़िक आलोचना करवा। गल्प पक्षाघात गाल्पिक वामाचरण मित्र यह सब क्वेश्चन सब आंसर रहिबो 2 मार्क तथा 3 मार्क रे पक्षाघात वामाचरण वामाचरण मित्र एपरि भाव लिखिदेवे। गल्प एवं तले गाल्पिक गल्प पक्षाघात गाल्पिक वामाचरण मित्र। प्रथम प्रश्न दुर्योधन बाबूंको पिठी आड़े कौनटी किपरि अवस्था थाए? दुर्योधन बाबूंको पिठी गोटे तेल चिकिटा छिंडा तकिया आउजी रही थाए। सेकेंड क्वेश्चन चाकरी जीवन रे दुर्योधन बाबू कौन सबू पाइथिले? चाकरी जीवन रे दुर्योधन बाबू क्षमता प्रतिपत्ति सम्मान अर्थ प्रचुर परिमाण रे पाइथिले। क्षमता प्रतिपत्ति सम्मान अर्थ प्रचुर परिमाण ए क्वेश्चन बारंबार रिपीट होउछि।
ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ ଓ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କଲାକାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେବା ପରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କଲାକାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ ଓ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ନାରୀ ସୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଜଗାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନାରୀର ସୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଜଗାଇବା ବୋଲି ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମୋପାସା କହିଥିଲେ। କାରଣ ଥରେ ଜାଗିଲେ ତାର ଗତିରୋଧ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କାହିଁକି ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ। ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ନିୟମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ନିୟମ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ? ଗଳ୍ପ ପକ୍ଷାଘାତ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ମୋର ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ। ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଏକା ବୋଲି କିଏ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲେ? ଗଳ୍ପ ପକ୍ଷାଘାତ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେ ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରାତିରେ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଅନ୍ତରେ ତଥା ବାହାରେ ଏକା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ଏବଂ 2 ମାର୍କ। କୌଳିକ ଦେବତାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୈହିକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା ହେଁ ମାନକ ସଂଯୋଗ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସେହି ଅବସରରେ ଗାଳ୍ପିକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗର ହଠାତ୍ ଧନୀ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପୂଜାରୀ ପରିବାରରେ କୌଳିକ ଦେବତା ଯେପରି ବହିଷ୍କୃତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରେ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ଥିଲା 30 ବର୍ଷର। ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଖୁବ୍ ତଳରୁ ତଥା ହୋଇଥିଲେ ବି ଶେଷରେ ସେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ କିପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେବାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଶୁଖିଲା କଲାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଖରାବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗୋଡ଼ ଉଠିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଗଳ୍ପ ପକ୍ଷାଘାତ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଲଜ୍ଜାବତୀ, ମଫସଲି ଢଙ୍ଗର, ଗାଉଁଲିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନବ୍ୟା କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲା ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ, ମଦ ଖାଇବାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ? ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥେ ବାଜା କରିଥାନ୍ତ କଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାରୀ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜାଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ
क्वेश्चन नंबर 5 जीवन प्रवाह संपर्क में दुर्योधन बाबूंकर धारणा कौन थिला। पक्षाघात गल्परे गाल्पिक बामाचरण मित्र यह उल्लेख करछंती दुर्योधन बाबूंक जीवन प्रवाह संपर्क में धारणा थिला जीवन होउछि क्षणस्थायी मरणशील किंतु जीवन प्रवाह चिरंतन। पिता माता उत्पादन करती संतान संतति संतान पुणी दिने पिता माता हुई संतान जन्म दियंती जीवन पर जीवन चली जाए मात्र जीवन प्रवाह चिरंतन चली थाए। पुरुष और स्त्री प्रेम मध्य नियमर ही प्रकाश केवल पिता अमर हुए पुत्र माध्यम। दुर्योधन बाबूंक बड़ पुओंकर गोड़ घसी देउथिले काहेकि पक्षाघात गल्परे गाल्पिक बामाचरण मित्र उल्लेख करछंती दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ तांकर गोड़ घसी देउथिले सेवा मनोवृत्ति पाई नुहे ताहा केवल निजर परिप्रचार पाई से गोड़ घसी देला बेले कैमरा वाला फोटो उठाई नहीं थिला से केवल पितृभक्तिर फोटो उठाइबा को आसीथिले बापा को सेवा करिबा पाई नुह। मझिया पुओ पिता दुर्योधन को कौन कहले। पक्षाघात गल्परे गाल्पिक बामाचरण मित्र यह उल्लेख करछंती मझिया पुओ जड़े मद्यप तेणु से माताल अवस्था पिता दुर्योधन को साष्टांग प्रणाम जणाइछंती एवं कांदी पकाइला सकालू मात्र गोटे बोतल कांदी पकाई कहले सकाल मात्र गोटे बोतल पीछि बोली सफेई देगले और बोतल रे बलिथवा मद को पीवा को अनुरोध करथिले। मझिया पुओ केउटी अमंगलजनक और केउटी मंगलकारक बोली दुर्योधन भाविछंती। पक्षाघात गल्परे गाल्पिक बामाचरण मित्र यह उल्लेख करछंती दुर्योधन बाबूंकर अनुताप करी भाविले देहर नाना क्रियारु जात नाना इच्छा को संपूर्ण प्राधान्य चरितार्थ कले ता समाज पाई अमंगलकारक ध्वंसकारक होता है मात्र देह द्वारा प्रभावित न हो शुद्ध चिंता करी काम कले ता समाज पाई मंगलकारक होता है। दुर्योधन बाबू केउ घटना अमरत्वर अनुभव करछंती। पक्षाघात गल्परे गाल्पिक बामाचरण मित्र यह उल्लेख करछंती दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोगग्रस्त हेबा परे अनुतापर निआरे जलुथिले जेउ सान पुओ को से कुलांगार बोली भाविथिले सेही पुओ को देखि से मनरे अशेष बल और सांत्वना पाइथिले। सेही पुओ को देखि भाविले तांको भितरे सबु प्रवृत्ति मध्य जड़े गोटे क्षीण शुद्ध चिंता लुचि रहिथिला से ताहार संधान पाई नथिले भी पुओ मध्य प्रकाश पाइथिबा देवबाब ही तांको पाई अमरत्व बोली से अनुभव करथिले। सन्यासी पुत्र केउ मंत्र रे पिताश्री दुर्योधन को अभिमंत्रित करिसंती। पक्षाघात गल्परे गाल्पिक बामाचरण मित्र यह उल्लेख करछंती जे दुर्योधन बाबू सन्यासी दैहिक क्रियार जात इच्छा को प्राधान्य देबा ही अनीति बरं जार इच्छा रे यह सृष्टि जात आतजात सृष्टि होइछि विलय होइछि तांको चिंता जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत ताहा करिवार शुद्ध चिंता सेही बोली चिंता करने को एबे समय अच्छी पाई से केवल कहिसंती। परवर्ती वीडियो रे आमे लंग क्वेश्चन गुडी को आलोचना करबा जेहेतु समय अभाव